वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम इस्लामाबाद की बात करेंगे जो अपनी खूबसूरती, सफाई और हरियाली के बायस दुनिया भर में पहचाना जाता है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली बदसूरती और बेएहतियाती का शिकार होता चला जा रहा है। शहर में तामीर होने वाली बड़ी बड़ी इमारतों की बात की जाए तो उनका तामीराती मलबा हो, फुजला हो, सड़कों पर या ग्रीन बर्ड्स पर और रिहायशी इलाकों के किनारों पर फेंका जा रहा है, जिससे ना सिर्फ दारुल हुकूमत का हुस्न मुतासिर हो रहा है बल्कि माहौलियाती निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। और इसी सूरत-ए-हाल पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार किया। आइए देखते हैं कि किस तरह से ये मलबा इस्लामाबाद की खूबसूरती को खा रहा है और इंतज़ामिया इस पर क्या कुछ कर रही है और क्यों खामोश है। अरशद शाद की ये रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरती जो है वो इन दरख्तों की वजह से है, और ये ग्रीन बेल्ट को जब देखा जाए तो इसमें जो है ना इस्लामाबाद की खूबसूरती यहाँ से जो है ना वो दोबाला हो जाती है। तो जितनी भी CDA के वर्कर्स है या मतलब आम पब्लिक है, मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो अपना गाड़ी में गन है, जो भी गन है, कंक्रीट वगैरह जो है वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर ना डाला करें। और क्योंकि ये इस्लामाबाद ही ये जो वेल मेंटेन है सफाई के हवाले से, और हम ख़ुद भी यही कोशिश करेंगे कि मतलब जो है ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर कंक्रीट वगैरह डाला करें। और इस्लामाबाद में तो अगर आप देखें तो हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। जो भी लोग जो है या गाड़ियाँ वगैरह जो है इनके गन जो है ना वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर डाल जाता है, या कोई कंस्ट्रक्शन की वजह से ऐसी चीज़ें हैं वो घरों के बाहर लेके ग्रीन बेल्ट के ऊपर डाल दिया। तो CDA को चाहिए ख़ासकर, और जहाँ पे कि म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ जो है उनको भी चाहिए कि इस चीज़ पे थोड़ा सा मतलब देखें और स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें, और कोई मतलब जो है लोग जो है ना इस हवाले से जो है ना इस्लामाबाद की खूबसूरती को ख़राब ना करें। सबसे पहली बात है जो पाकिस्तान का इंतज़ामिया है, जो भी इसको CDA या जो भी डील कर रहा है, उसको चाहिए कि ग्रीन बेल्ट्स को साफ़ रखे और ये कचरा हटा के, ताकि इस्लामाबाद की खूबसूरती में कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो कि जिससे खूबसूरती को नुकसान पहुँचे। डेफिनेट सी बात है, जब कंक्रीट इस तरह की चीज़ होगी तो उसके नीचे कोई चीज़ नहीं उगेगी। इंतज़ामिया को चाहिए कि ये कचरा हटाए और उठाए ताकि नीचे इसके दोबारा से ग्रीन ग्रास या इस तरह की कोई चीज़ लगाए। ये जो करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बना रहे हैं, इधर कंस्ट्रक्शन हो रही है, इनको चाहिए नॉलेज रख कर काम करें। करोड़ों रुपए उधर लगा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट पर भी करोड़ों रुपए लगा सकते हैं। इनको चाहिए साइड पर कोई मखसूस जगह बनानी चाहिए। ग्रीन बेल्ट्स पर जा बजा पड़ा ये कंक्रीट इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए जहर कातिल है। शहरियों ने इस्लामाबाद इंतजामिया से कंक्रीट फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। बिल्कुल जी, ये अरशद शाद की रिपोर्ट थी, आपने मुलाहिजा की, जिसमें वाज़ेह तौर पर लोग और शहरी भी यही बात कर रहे हैं कि जो भी इस तरह से कचरा गंद कंक्रीट फेंकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना इस्लामाबाद का हुस्न जो दोबाला है उसमें वो मांद पड़ जाएगा, और किसी हद तक मांद पड़ भी गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये न्यूज़ देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस 2 की समाअत आज होगी, कल भी हुई थी। और कल इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख हरजमंद ने अडियाला जेल ट्रायल के दौरान की, और मुकदमे की समाअत के लिए बानी PTI और इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल से अडियाला में कायम खुसूसी अदालत पेश किया गया। और दौरान समाअत 2 वकला सफाई के दलाल मुकम्मल हो गए थे, जबकि बैरिस्टर सलमान सफदर आज हतमी दलाइल देंगे। दौरान समाअत इमरान खान के वकील और इसके साथ साथ बुशरा बीबी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल किए और तोशाखाना केस 2 की समाअत के दौरान फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA की पैरवी बिलावल भट्ट और शहरोज गिलानी ने की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हाई कोर्ट से मौजूद हैं फैसल अब्बासकर। थैंक यू फैसल फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताएं, कल भी समाअत हुई, आज भी समाअत होगी, गुज़िश्ता समाअत क्या था? बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो मेजर केस है वो तोशाखाना 2 केस है, जिसमें इस वक्त वो अपने हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। बेसिकली तोशाखाना 2 केस एक ज्वेलरी बलगारी सेट का केस है, जिसमें बानी PTI और बुशरा बीबी पर इल्जाम है कि सऊदीया से एक तोहफा इनको मिला जो कि इन्होंने तोशाखाना के तहफ़ के अंदर जमा नहीं करवाया, जिस पर ये केस पहले FIA नैब के पास था। फिर जब नैब अमेंडमेंट्स आई तो उसके बाद ये केस FIA के पास चला गया, और इस वक्त FIA प्रोसिक्यूट कर रही है इमरान खान और बुशरा बीबी को। तो इसमें बेसिकली प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। बानी PTI के वकील सलमान सफदर भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। आज तकरीबन 9:30 के बाद जो है वो अडियाला जेल की खसूसी अदालत में तोशाखाना 2 केस का जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। जज शाहरुख हरजमंद इस केस की समाअत करेंगे और हत्तुल इम्कान आज फैसला महफूज हो जाएगा। हो भी सकता है कि अदालत जो है वो आज शॉर्ट ऑर्डर सुना दे, लेकिन आज अगर शॉर्ट ऑर्डर नहीं सुनाया जाता तो कल की तारीख के अंदर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला मुतवक्के है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई कि
اس وقت 2 میجر کیسز ہیں، توشہ خانہ 2 کیس اور القادر ٹرسٹ کیس جس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کہا جاتا ہے۔ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سزا معطلی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی، وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت کے لیے مقرر تھی، جس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے اس کیس کی سماعت کرنی تھی، لیکن گزشتہ رات ہی اس کیس کی جو کاز لسٹ ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ 2 میجر کیسز ہیں، ایک میں تو عمران خان اور بشرا بی بی کنوکٹڈ ہیں، ان کو سزا ہو چکی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں، توشہ خانہ میں سزا دینے کی تیاریاں ہیں۔ تو میرے خیال میں جب تک توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تو تب تک 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزا ہے وہ معطل نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی، کیونکہ 25 جنوری 2025 کو تحریک انصاف نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اس وقت ہم اکتوبر کے اندر ہیں، 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ جو ضمانت کا مقدمہ ہے اس میں جو دلائل ہیں وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ عدالتی روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ نے ضمانت کے مقدمے کو پریورٹی بیس پر سن کر اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، چاہے آپ ضمانت کو منظور کریں یا مسترد کریں، لیکن آپ نے پریورٹی بیس پر سننا ہے۔ اور فیصل آپ کیونکہ کورٹ پہ کافی عرصے سے آپ اس کو کور بھی کر رہے ہیں، توشہ خانہ کو بھی آپ کور کر رہے ہیں، توشہ خانہ 2 کی بات کیجئے تو دلائل اور سلمان اکمل راجہ وہاں پہ تمام تر چیزیں پیش بھی کر رہے ہوں گے، تو کیا لگتا ہے آپ کو اس دفعہ پھر بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہی فیصلہ آئے گا یا کچھ نہ کچھ ملا جلا فیصلہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز تو واضح ہے کہ بشرا بی بی پر جو جیولری بلغاری سیٹ کا الزام ہے، کیس کے اندر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ اس کیس میں بشرا بی بی نے صرف معاونت کی ہے، نہ کہ بشرا بی بی نے کوئی توشہ خانہ کا جو تحائف ہیں ان کو چھپایا ہے یا اپنے پاس رکھا ہے۔ اس میں جو مرکزی ملزم ہیں وہ عمران خان ہے، تو اس میں ہمیں کسی نہ کسی حد تک بشرا بی بی کو شاید کوئی ریلیف ملتا جلتا دکھائی دے، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پر دیکھیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی پر صرف ایک ہی مقدمہ ہے۔ تو اگر القادر کے اندر کیس سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر توشہ خانہ 2 کیس کے اندر جو ہے وہ ان کی سزا کا امکان ہے، دونوں کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر تقریباً 30 سے زائد جو گواہ ہیں، گواہ کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ عدالت روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جج شاہ رخ ارجمند جو کہ احتساب عدالت کے جج ہیں، احتساب عدالت کے تمام کیسز چھوڑ کر وہ روزانہ کی بنیاد پر اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں اور وہاں پر صبح 9 بجے سے لے کر عدالتی اوقات کار سے ہٹ کر جو ہے وہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ تو جو تیاریاں ہیں، جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے ابھی تک، اس میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو آج فیصلہ سنا دیا جائے گا، ان کو سزا ہو جائے گی۔ اگر آج نہیں ہوئی تو کل تو فیصلہ متوقع ہے، کل فیصلہ متوقع ہے، ویسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آج بھی سنا دیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ فیصل عباس خان ہمارے ساتھ موجود ہے، تمام تر ڈیٹیلز شیئر کر رکھنا۔ توشہ خانہ 2 کیس متعدد سماعتیں جس کو ہم نے کور کیا، ہم نے دیکھا، جس پر بات کی، اور لاسٹ ستمبر سے یہ کیس شروع ہوا اور آج آپ دیکھ لیں کہ اکتوبر ہے اور ابھی ڈیلی بیسس پر یہ سماعتیں چلتی ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے اپنے ہی وکیل ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کر نہیں پاتے ہیں۔ ابھی استغاثہ کے دلائل مکمل ہو گئے، آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔